हे भगवान, कोई हो जो इस ठंड को ले जाए। कौन है? कौन है जो ठंड को ले जा सकता है? कौन है जो ठंड को ले जा सकता है? हेलो, वेलकम है वन वाचिंग के साथ। वन वाचिंग के साथ वेलकम है आप सभी को। संतोष कुमार तिवारी लाइव आ चुके हैं। हेलो, वन 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 लाइक डन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, हेलो। हेलो गाइस, टू वॉचिंग है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को। प्लीज लाइक डन करो। प्लीज डन मी लाइक। जीरो हो गया। हेलो हेलो, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, राजस्थान में। अच्छा, शायद है अभिषेक कुमार। आप कहाँ से हो? मैं लखनऊ से हूँ। हरी हरीश तिवारी। ठंड बहुत है, बहुत ही ज़्यादा है। कोई हो जो इस ठंड को ले जाए अपने घर। बहुत ही ज़्यादा ठंड है, बहुत ही ज़्यादा। सर्विस ले लो। नो थैंक्स। ईश्वर, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी सभी को, जय माता दी। राधे राधे। ठंड की हार्दिक ठंड का। ठीक है, आप भी ले लो, आप भी जाके ले लो। हाँ, क्या काम चालू है? ईश्वर भैया जी, सब्जी कटिंग हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। आज कौन सी सब्जी बना? आज बना रही पालक, पालक की। हेलो हेलो हेलो, सभी लोग लाइक तो डन करो। और सभी से रिक्वेस्ट है, सुपर चैट और मेंबरशिप को ज्वाइन करें। 34 वाचिंग है। बेटा आवाज स्लो करो, अनी अनी आवाज स्लो करो, आवाज स्लो करो। हेलो हेलो हेलो, 25 हो गया। आप लोग वाचिंग क्यों घटा रहे हैं? प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब। आए खाना खाने के लिए। अभी मुझे बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, तब तक आप लोग सो जाएंगे।
पहले मेंबरशिप को ज्वाइन करो आप सभी लोग। इतने लोग आए थे, कम से कम एक लोग तो कर ही सकते हो मेंबरशिप को ज्वाइन। सुपर चैट, जो सुपर चैट करेगा मेंबरशिप को ज्वाइन करेगा उसको मैं खाना खिलाऊंगी अपने हाथों का बना हुआ। और इस टाइम क्या बना रही हो वाली जी? खाना 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 खाने के लिए। तब तक हम आ जाएंगे। अच्छा चलिए ठीक है, पहले मेंबरशिप को ज्वाइन करिए। भैया कहाँ पर हैं? यहीं पर है। किस चीज़ की सब्जी बना रहे हैं? पालक, पालक प्याज सब्जी में। हाँ, पालक और प्याज और आलू। बेटा बंद कर दो। हाँ, कहाँ से हो? राजेश कुमार, मैं लखनऊ से हूँ। लखनऊ से, लखनऊ से, लखनऊ से। ओके जी, आपने आज बहुत लेट खाना कर दिया। मेरा लेट हो जाता है भैया जी, मेरा लेट ही हो जाता है। रोज रोज लेट होता है। कोई आज ही नहीं, 11 साढ़े 11 खाना खाते हैं। मिला यूपी मिला से। अच्छा अच्छा, बलिया से। आप यूपी बलिया से हैं? अच्छा कोई बात नहीं। जो पीछे ढोल के रखे हैं आप बजाते हो? हाँ जी, बजाते हैं तभी रखे हैं। हेलो हेलो हेलो, फटाफट फटाफट सभी लोग लाइक डन करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आगे फॉरवर्ड करो। भाभी जी आप जवाब बहुत मस्त। अच्छा जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, मेरी ढोल है तो मैं ही ना बजाऊंगी। क्या आप भजन करते हो? जी बिल्कुल, मैं पंडित हूँ, पंडित पंडित हूँ। आलू ब्राह्मण। अब क्या लेने जा रहे हो? कौन मांगता है? ना दो, 5 रुपये उसका दिए। कितना? और ऑनलाइन मोटी गए हैं, ये तो घर में रखा, ले लिया करो। तो खा दो और मंगा लो। क्या आप भजन करती हूँ? जी मैं पंडित पंडिताइन हूँ, पंडित पंडिताइन हूँ। हे भगवान, कोई तो हो जो मेंबरशिप को ज्वाइन करो। सुपर चैट करो, सुपर चैट। कितना लोग को पता ही ना ये सुपर चैट करो। कहाँ ले रहे हो? कितने कितने ले रहे हो? 10 का बाहर है। और 10 कितना है? क्या है ना, 3 दिया जाता है। मोबाइल चार्जिंग लगा दो बाबू। भैया चार्जिंग लगा दो, फोन मेरा। दो मुझे दो।
मुझे दो, बस हो गया, मुझे होमवर्क दिखाओ। दिखाया तो नहीं दिखाए हो। दिखाया ये पुजारी है, हाँ। ये पुजारी है। हेलो, सभी लोग कहाँ चले गए? अभी हम दिखाई दे रहे हैं कि नहीं आप सभी को? अब क्या कर रहे हो? नेटवर्क इश्यूज और वाचिंग है। भगवान लाइट तो डन करो, आके यहाँ मंदिर। जाओ हाँ, मेरे क्या मंदिर है ना। नहीं देखो 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 देखो, दिखा? ये देखो, दिखा? दिखा कि नहीं आप सभी को? दिख गया, दिख गया। गिर गया बहुत बढ़िया। जी 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 जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हेलो, बहुत बढ़िया। आपका घर बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हेलो, रोलनाथ। हटो बेटा। खत्म हो जाएगा लाइव हेलो, हेलो, कहाँ सो रहे हैं? स्वेटर में आप बहुत सुंदर लगती हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू सो मच। खत्म हो जाएगा एक बार हम करें नो 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 बेटा, नो। हम नहीं दिखाई दे ठंड बहुत है, इसलिए स्वेटर पहनना है। अरे 3 वॉचिंग हो गए। सभी लोग, जितने भी लोग नए हो, वो मेरे चैनल को जरूर से जरूर। रात का खाना हो गया? अभी नहीं, अभी नहीं हुआ। पीट दे? अभी नहीं हुआ। चुप 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 कोई तो हो जो मेंबरशिप को ज्वाइन करे। मैं मूवी देखती नहीं हूँ। हम देखते हैं मैं मूवी नहीं देखती हूँ। आई डोंट लाइक। फोर वॉचिंग हो गया। फोर, हाँ, वो देखता है, उसको भी नहीं पसंद है। वो ऐसे, उसको क्या पता। एटलीस्ट मेरा बेटा नहीं देखता है।
करो कल्याण। अनि आज हम इयररिंग्स, वाव मेरा बाल कैसे हो गया, देखिए हम इयररिंग्स पहने कैसा लग रहा है। मेरा भाई लाया था, उसका शौक था तो वो दिल्ली से लेके आया था तो मैं आज पहनी हूँ। बहुत दिन से, 1 महीना हो गया तब से वो लाया था। सॉरी। क्या? नहीं है। कहाँ चले गए थे तब तक? हाँ, कहाँ चले गए थे? बाहर गए। तब वो कहाँ चले गए? बाबू कहाँ गए थे? मैं बाहर वहाँ गोलू है। ये कहाँ जा रहे थे? दूर है पारी का नाम। चलो चलो खाना। मैंने टाइम पूछ दिया। 10:30 कहीं नहीं खाना। इसीलिए गुस्सा लगती है। किसी का कमेंट नहीं आ रहा है या फिर रुक गया है मेरा कमेंट? निकाल दो जो निकालने वाला है। हम कहीं बैठ जाए आज, थोड़ा देर बचा है, ज़्यादा टाइम थोड़ा नहीं है। अरे सब दब जाएगा। कमेंट तो करो सभी लोग। बेटे जाओ जल्दी जल्दी सामान रखवा लो। नहीं इसको हरी वाली रख दो, बाकी सब आगे रहने दो। वो भी रख दो बेटा, वो उसको निकाल दो। उसको निकालो। बस इतना। अरे चाहे पता नहीं, जब से ये चोट लगे ना, चाहे हाथ से या थोड़ा सा लगता है, इसे कुछ सोच लेते हैं, जैसे चिलक चिलक के दर्द हो जाती हूँ। निकाले खाना। इसको पीछे कर ले। ये निकल गया, इसको लगा देना। दिखाई दे रहा है। इतना तनाव रहेगा तो दिल्ली जाएगा। क्या? ये सामने से कोई गया था।
अभी लगा नीचे पड़ा है देखिए क्या देखिए नीचे। इधर इधर किसी के अरे हम आई